शिवाय 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 असह्य 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 पौत्र प्रहलादर चरित्र से पुणी मोर पौत्र होई गला तार पितार विरोधार हे महाराजा हिरण्य कश्यप विरोध कहारी थरे नहीं मरो तैया मैया स्नेह मम एक अगस्ती शशि थिले सप्त करा घर आउ एक रहु ग्रास करी थिलो गगन चंदन 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 रंग जोहारे जोहारे मणिवान जोहारे के पंडित षंढाचार्य मणिवा मते डाकी थिले मणिवा हाँ तुमको डाकी थिली मणिवा कोन रागिला पर जना पड़छन ए षंढाचार्य मणिवा अरे तमे मो पुत्र को देई छ उत्तम विद्या शिक्षा हां मणिवा तेणु तुमको आज देवी मो मणिवा उत्तम पुरस्कार मणिवा ये आपनक बोध जहाँ सब शिक्षा जानली सब दे दे आज्ञा हाँ से महाज्ञानी हवा अरे तमरी पाई मो पुत्र आज विश्व दरबार होइछि धनी मानी महाज्ञानी हाँ मणिवा अच्छा एटी मणिवा हाँ आपनक पुओ जतले से महाज्ञानी हबनी आउ कोन दांड लोकंक पिला हबो एटी मणिवा बहुत पथ परिश्रम करी आसीजी भारी क्षुधा लागलानी क्षुधा कौन किसी खाଇବା बंदोबस्त अरे तुमको प्रथमे देवी मो भोरी भोजन आउ तापरे गहम गंठिला मणिवा 5 खंड सगड़ आनिछ आज्ञा 5 खंड सगड़ आनिछ 5 खंड आनिछ जहा देबा आज्ञा सगड़ रे देबे हाँ 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 देवी तो निश्चय मणिवा हेले तमे प्रथमे मो प्रश्नर उत्तर दब प्रश्न हाँ प्रश्न ये गुरु को प्रश्न ये गुरु छिना प्रश्न पचारिवा कथा गुरु को पुणी प्रश्न हौ पचारंतु आज्ञा चलिव पचारंतु अच्छा षंढाचार्य मो तुमको मना करी ना को कथा आज्ञा ए हिरण्य राज्य रे केही न धरिब सही पाषाण्ड नारायण को ठीक कथा आज्ञा आपन कहिथिले आम राज्य रे जे हरि नाम धरियो ता मुंड लंडा करी बेग गड्डा दियो अच्छा एतिक तो कहिथिले हेले कही कि पुत्र प्रहलाद को शिव नाम परिवर्त देल शिक्षा सही हरि नामटा संपूर्ण मिथ्या आज्ञा संपूर्ण मिथ्या मु जमारुता को से हरि नाम शिखै ना आज्ञा प्रहलाद को गला आलु आसिला पर्यंत ओम नमो शिवाय से शिव नाम शिखै जाय हाय संधा तो हेटा मिथ्या कहू छो मो तथा जी कबे न करी क्षमा अरे अरे संधा तोते करी देबी लंडन अरे अरे संधा तोते करी देबी लंडन सकलरे नेबु आछि गंडा गंडा भंडा और पत्त शिक्षा देलो शिव नाम छाड़ी नारायण क्या होरी भाई आसिछो खाइबु पामरा धनरत्न नेबु आसी महठर बड़ कथा कहू रे हाथ छिंदाई भी मथा तोर रे मोर सब बोले वो कान लगे आवे एमती बोलू केबे आवली ए संधा सेदिन तोरी पाई पौत्र प्रहलाद टाकू बद्ध करी देली ए शनित अस्त्रे एंदो तो आज मरिबु संधा मौत ताची बद्ध करी मौत भाव करे
କରୁଥିଲି ବଦ୍ଧ ହେଲେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ବ୍ରାହ୍ମଣଟାକୁ କାହିଁକି ବଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? এই কুন্তলা সেদিন তারি পাই পৌত্র প্রহ্লাদটাকে মু বদ্ধ করিদেলি এই শনিত অস্ত্রে কিন্তু আজি সেইটা মরি থন্দরি ঠিক କରିଛନ୍ତି ମଣିମା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୂର୍ଖଟା ମରି ଯାଇଛି ମଣିମା ତାକୁ ନେଇ ସେ ଘାତକ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସେ ଶ୍ମଶାନ ଗର୍ଭ। ଏ କୁନ୍ତଳା 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 ହ୍ୟାଲୋ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ସ୍ନାନ ସୁଗାଳ ମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦଟାକୁ ତ ହଁ ମଣିମା ତାକୁ ସେ ଘାତକଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସି ସାରିବା ପରେ ସ୍ନାନ ଶୃଗାଳ ମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିବେ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଆଉ ଥିବ ନା ହରି ହରି এই কুন্তলা ମୁଁ ତତେ ସେଦିନ ମନା କରିଥିଲି ନା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ନ ଧରିବ ସେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ନାରାୟଣ ନାମଟା ପୁଣି ଧରିଲୁ କାହିଁକି? ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମଣିମା ଏ କାନ ଧରୁଛି ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଧରିବିନି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋର। ଅବଶ୍ୟ କୁନ୍ତଳା ଅବଶ୍ୟ ଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଲେ ତାଙ୍କଠାରେ କିଛି ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ମଣିମା ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆଜି ମରିଗଲା ସେଇ ନିର୍ପଥ ପ୍ରହ୍ଲାଦଟା ପିତା ମୁଁ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଦେଲି ଏଇ ଶନିତ ଅସ୍ତ୍ରରେ। ପିତା ପିତା କୁନ୍ତଳା ତଳା ହଲୋ ଏ କମ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ମଣିମା ଯାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲି ଏଇ ଶନିତ ତରବାରୀରେ ମଣିମା ସେଇଟା ପୁଣି ବଞ୍ଚେଇଲା କେବେ? ମଣିମା ମଣିମା ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନୁହେଁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପ୍ରେତାତ୍ମା। ଏ କୁନ୍ତଳା ଏଇଟା ତାହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନୁହଁ ହଲୋ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା। ନାଇଁ ପିତା ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପିତା ଏ ଦେଖ ପିତା ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ କେହି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରିବ ବଳମନ୍ଦ। ଏ ରାଣୀ କୟାଥ ହଲୋ ତୋ ମୋର କୋଟା ଘରେ ଲୁଣ ଛିଟା ଦବାକୁ ଆସିଛ? ହଁ ରାଣୀମା ମହାରାଜ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟସାର ସମସ୍ତେ ଭଜୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ହେଲେ ତମେ ତମେ କାହିଁକି ଭଜୁଛ ସେ ହରି ହରି ନାମକୁ? କୁନ୍ତଳା କାହିଁକି ନା ଏ ସବୁ ତମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୁ ପୁଣି ଦାସୀ ହେଇ କହୁଛୁ ମୋହରି ବିରୁଦ୍ଧେ? ହଁ ସେ କହିବ ତୋହରି ବିରୁଦ୍ଧେ। এই রানী কয়াধু হ্যালো যদি তো পুত্র বঞ্চি রহিବାକୁ চাহে তাহলে কুহ ওম নমঃ শিবায়। ଏଥର କହିଦେଲେ ତମ ଏଥରୁଟିଏ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି କହିଦିଏ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ମା ମୁଁ କେବେ ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ପାରିବିନି ମା ମୁଁ କେବେ ବି ପାରିବିନି। এ রানী কয়াধু হ্যালো তো পুত্রটা একানু হলো তো বি মধ্য কহিব ওম নমঃ শিবায়। ওম নমঃ নারায়ণায় নারায়ণ এই কুন্তলা কুন্তলা হলো এ রানীটা ভালরে মানিবনি ନାଇଁ ମଣିମା ଶୀଘ୍ର କେମିତି ମାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ରାଣୀମା ଭଲେ ଭଲେ କହୁଛି କହିଦିଅ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। କହିବନି କହିବନି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିପାରିବନି?
কুন্তলা ক্ষিদ্র ভণ্ডে পুত্র হইছি জনম 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 তেণু হ্যালো এইটা বিষয় খাই মরিবা দরকার কুন্তলা হ্যালো হালটা করে ঠিয়া হয়েছি কোন যা শীঘ্র বিষয়টা নেই যা 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 रानी कयाती कयाती हलो छो नहीं पुत्र कुमोर भईटा गोटाए कलंकिनीटा तेणु एटा जी मरिबा निहति दरकार ए भगवान हिरण्यकश्यप हस्तरे मणिमा ए देखो तो मणिमा नहीं आसी मो विष ए कुंतला हलो डेरी करूचु कही कि शीघ्र से विषटा नहीं रानी मा हस्तरे दिए हौ से आज निज हस्तरे विष दई मारिब ता पुत्र प्रहलाद टाको निज हाथ में तुम्हारे गेल्हा पुत्र को ए विषटा को पियाई दियंतु रानी मां या तो ए विष को अंधकारे आलोक पाइब के खोजी नयन ज्योति लिभिगला अंधकारे आलोक पाइब के खोजी दुखर कषाण बढ़ी बढ़ी जाए अखिलो होए भी ओठो भी जाए निज हस्ते उठी